দেখা হাজারো দফা রুস্তমের নতুন এই গান প্রকাশ্যে এলো। গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিংহ এবং পালক মুনছাল, গীতিকার মনোজ মুনতাসির। গানটিতে সুর দিয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অক্ষয় কুমার এবং ইলিয়ানা ডিক্রুজের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রির সম্বন্ধ ধরা পড়েছে এই গানের দৃশ্যে। कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी। নীরজ পান্ডে প্রযোজিত এবং টিনু সুরেশ দেশাই পরিচালিত রুস্তম মুক্তি পাবে 12ই আগস্ট। এবিপি আনন্দ।